Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم ان شاء الله غادي نشوف معاكم l'exercice ou bien les exercices qui constituent le contrôle numéro 2. Donc, sciences de vie et de terre bien sûr pour la deuxième année de l'enseignement secondaire. إذا علوم الحياة والأرض السنة الثانية إعدادي الفرد الثاني في الدورة الأولى مسار دولي bien sûr. غادي نبداو بالrestitution des connaissances. Donc, pour chacune des propositions numérotées de 1 jusqu'à 4, il y a une seule suggestion correcte. Donc عندنا des questions وواحد السؤال ولا واحد السuggestion اللي صحيحة. Donc entourer à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte bien sûr. Donc l'échelle MSK, donc هو واش l'échelle de magnitude sismique ou l'échelle d'intensité sismique ou la composée de 10 degrés ou la composée de 9 degrés. Donc bien sûr B هي اللي صحيحة. C'est une échelle d'intensité sismique الشدة ديال الزلزال وفيه 12 degrés ماشي 9 ماشي 10. فاي الفالق واش هو le centre de la rupture profond ou la onde de cisaillement ou une cassure de la croûte terrestre qui s'accompagne d'un déplacement des deux compartiments ainsi créé. Donc bien sûr c'est C. Donc هذا هو الجواب الصحيح. Plongement d'une plaque sous une autre alors que non. Sismomètre. Donc واش unité de mesure des intensités de séisme? Non. C'est l'ensemble des enregistrements produits par le sismographe? Non. Instrument de mesure de la longueur des ondes sismiques? Mais la longueur, non. C'est un appareil plutôt qui enregistre les vibrations sismiques. Il est relié à des satellites bien sûr. Les osozéistes, donc les isozéistes, ce sont des courbes assemblant les différents poids ayant le même degré de séisme. Donc mais si on a une courbe donc il y fait donc des points هذوك les points كيبينوا لنا des points donc sur la terre اللي كلهم عندهم نفس الشده ديال الزلزال كيتسموا دي زوزو ou bien دي ايزوزيست. alors غادي ندوز دابا l'exercice numéro 2. donc عندنا des termes à définir. Le séisme donc c'est une rupture de faille au niveau d'un point de ce sol appelé foyer. Un sismogramme ou l'appareil servant à enregistrer les tremblements de terre. Discontinuité, il y a la frontière entre deux formations rocheuses dont les propriétés sont reliées ou bien sont très nettement différentes. Donc voilà, les réponses concernant l'exercice. On va l'exercice 3. Donc, les enveloppes terrestres. Donc voilà. Donc عندنا المكونات ديال الأرض. غنبداو بأن هذه كروت كونتيننتال لأنها كبيرة مقارنة مع هذه اللي هي كروت أوسيانيك. دونك جوج كروت أوسيانيك. 3 هذا المونطو سوبيريور تحت منه 4 المونطو انفيريور عاد نوايو اكسترن عاد نوايو انترن. هاد نوايو انترن تقدروا تلقاو غران دونك كنسميوها حتى غران. وعندنا دي ديسكونتينويتي. الوغ عندنا 3 هذه ديال موهو اللي كتفصل بين الليتوسفير او بيان بين نعم يعني الليتوسفير مع لو مونطو. وعندنا هذه ديال غوتنبرغ اللي كتفصل بين لو مونطو مع النوايو. وكاينه هذه اللي كتفصل بين نوايو اكسترن و انترن سي اللي كتسمى ديسكونتينويتي دو ليهمان. donc voilà غندوز دابا الريزونمون سcientifique communication écrite et graphique bien sûr. donc nous avons un exercice donc voilà. Le schéma ci-contre montre la naissance d'un séisme, sa propagation et ses effets sur le paysage. Alors voilà. Donc complétez les légendes suivantes. donc بالنسبة ل 1 donc هذا واحد هو l'épicentre هو البروجيكسيون فيرتيكال ديال لو فويي على سورفاس الاسقاط العمودي ديال لو فويي على لا سورفاس l'épicentre. جوج هذا لا سورفاس دو لا تير. هنا لا سورفاس دو لا تير هنا كيبدا لا سورفاس دو لا تير. هاد 3 هادو لي كورب اللي فيهم نفس الشده نفس لانتونسيتي. دونك الايزوزيست دونك لي كورب لي ايزو سي دونك زيست لي ايزوزيست. وعندنا 4 هذا الفويي البؤره ديال الزلزال. expliquer comment les dégâts sismiques varient à chaque fois qu'on s'éloigne du point donc 2. ملي كنبعدو من 2 bien sûr donc on va يعني constater que يعني les dégâts sont plus ou moins faibles. يعني ملي كنبعدو من البؤره ديال الزلزال تما كيبداو يقلالو les dégâts causés par le séisme bien sûr. donc les dégâts sismiques dépendent au lieu d'observation des effets causés par les séismes bien le séisme.
elle décroît généralement. décroît يعني كتنقص. donc croît هي كتزاد. décroît العكس ديال croît décroît. donc كتنقص généralement lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre du séisme. ملي كنبعدو من l'épicentre كتبدا تتنقص هاد لي ديغا، هاد يعني الخسائر bien sûr. غادي ندوزو دابا l'exercice numéro 2. les études des séismes ont montré que le séisme libère de l'énergie bien sûr transmise sous forme d'ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. La figure ci-dessus montre les différents types d'ondes sismiques. donc ثلاثه ديال لي تيب. donc généralement هما كاينين 4. كاين onde P, S و L. كاينه لي زوند دو رايل. donc voilà. mais في الكور شفنا غير 3 لي زوند P donc S ou les ondes L ou là les ondes du surface كيتسموا حتى les ondes du surface. donc بالنسبه لA onde P donc voilà. وعندنا onde S donc les ondes P هادو كيمشيو parallèles مع le sens de propagation. les ondes S كيمشيو donc en perpendiculaire مع le sens ديال يعني propagation. وعندنا les ondes du surface هادو des ondes qui sont généralement donc plus complexes. donc les ondes P d'abord les caractéristiques ديالهم. les ondes P ce sont des ondes les huma plus rapides donc se propagent dans les milieux solides et liquides. donc راه كينتشروا في les milieux solides ou les milieux liquides. donc بالنسبه les ondes S هادو moins rapides يعني moins rapides و كينتشروا فقط se propagent uniquement dans les milieux solides كيكونوا غير في les milieux اللي هما solides. وعندنا les ondes L هادو كيتسموا les ondes du surface bien sûr. donc voilà. غادي ندوزو دابا l'exercice numéro 2. alors عندنا comparaison entre deux séismes. donc واحد كان في les montagnes الجبال التركية وواحد à طوكيو يعني في المدينة. alors les dégâts هنا le sol bouge و la terre se fissure يعني le sol تحركات التربة تحركات و la terre تكونوا فيها دوك لي فيسور تشققات. بالنسبه للسيسم 2 لي ميزون اي لي بون سون ديترويت طاحوا الديور طاحوا القناطير الاغصان ديال الاشجار طاحوا لي غاي ديال لي تران بيان سور سو طورد نحرفوا. فوالا سيسموغرام دونك شوفوا معايا. وبالنسبه للمانيتود راه هذا اللي دار عنده 7.2 هذا اللي كان في تركيا وهذا اللي فدا غير 6.4. شوفوا معايا راه 7.2 ولكن راه ما اثرش على لي ديغا ديالو. راه دونك علاش؟ لانه بيان سور دار في واحد المنطقه اللي هي جبليه دوك الصخور متصوا الشده ديال هذاك الزلزال بيان سور. على عكس هاد الزلزال اللي واخا كان غير 6.4 ولكن دار في واحد يعني المنطقه اللي هي اهله بالسكان والبنايات وتسطغا وبيان سور غيكون لي ديغا سون بلوز او موان donc grand donc comparant avec donc ceux de séisme 1. alors comparer l'intensité. d'abord غادي نقارنوا غير l'intensité c'est-à-dire اللي كنقدروا نقيموها غير من les dégâts. donc les dégâts causés par le séisme 1 est moins grave que ceux causés par le séisme 2. donc la magnitude de séisme 1 est grande de celle de séisme 2. دونك راه هنا العك كاين واحد يعني هذا عنده لي ديغا قلال ولكن المانيتود ديالو كبيره وهذا عنده لي ديغا بزاف المانيتود ديالو قليله. الوغ كون ديدويزيفو شنو هي يعني الاستنتاج. دونك لي ديغا كوزي بار لو سيزم نو ديبون با دو مانيتود ما عندهاش علاقه بالمانيتود مي بلوتو دو لا ناتور دي زون افيكتي واش مونطاني واش فيل يعني الطبيعه ديال المناطق اللي كاين فيها الزلزال بيان سور. لان ملي تضرب زلزال مثلا غير 6.4 ضرب في جبل وضرب في مدينه راه بيان سور راه غيكونوا لي ديغا اكثر في المدينه. علاش؟ لان كتكون البنايات غادي يطيحوا بيان سور لانه غادي ينتشر بواحد السرعه وغيكونوا بزاف ديال دونك لي زوز سيس دوك هذوك لي كورب اللي عندهم نفس يعني لي دي بوين اللي عندهم نفس الشده بيان سور. اما فاش كيكون في الجبل فهذوك الصخور يعني الطبيعه ديال هذوك الصخور الجبليه كيمتصوا هذيك الشده وبيان سور تيكون هذاك التاثير قليل يعني على مستوى السطح ماشي بحال المدينه. دونك بيان سور كيكون واحد التاثير اكثر. دونك دوني لا فورمول que relie l'échelle de Richter donc
à l'échelle MSK. Donc sa magnitude, bien sûr, sa magnitude sur l'échelle. Donc la magnitude le séisme sur l'échelle de Richter mesure l'énergie libérée par le séisme et l'intensité du séisme sur l'échelle MSK mesure les dégâts subis localement. Donc bien sûr dans les régions, etc. Donc voilà donc les réponses concernant l'examen. À bientôt.